Update po tayo para bukas. Ito po yung ika-cash out natin. Yan, Bingo Plus po yan ha. Account ko po yan sa Bingo Plus. Yan. Tignan natin yung transaction ha. Kung ano yung transaction natin na pinaka-cash in. Kinarga natin. Ayun. Dineposit natin. Yan. Ito yung pinaka-latest na deposit. Ayan. 11 ano yan ha, November 14 yan kahapon. Ay yung oras oh. Completed. Yan. So ito yung nakarang araw yan oh. Pakasin tayo 20. Ano yan? 13 yan, 13. Yan. Tayo. Yung game. Tingnan natin yung game. Meron ba? Promos. Mas wala. Yan. Yan. Yan yung ika-cash out natin bukas. So, sa mga babalatuan, handa na ba kayo? So, send nyo na yung Gcash nyo sa Messenger. Yan. Home natin. Yan. Digit yan. Wawa naman yung ano ko. Cellphone ko basag pala. Digit yan. Bingo Plus. Salamat Bingo Plus. Yes. Nanalo.